सारा काम नहीं रोजगार करिवार पंथा नहीं तेणु जोठी ताकू काम मिलिबो अधिका दुई पैसा मिलिबो से सेठी पळै जिवो एवं तार दारिद्र्यर सुजोग नहीं आपण देखिबे दादन सरदार आपण मानकर टीवी रे हो खबर कागज रे हो बाहरुची जे दादन सरदार माने तांको आगुआ पैसा दे दियंती एवं सेमानकु नेकी विभिन्न जगह रे बाहर काम रे लगांती एवं अनेक कथा मध्य आसुची खबर जे बहुत लोक मरिकी फेरुछन सब होइकी फेरुछन ए 2 वर्ष भितर 200 रु अधिका सब बर्तन आसी पहुंचे ओडिसा विभिन्न जगह रे एवं आपनकर मु गोटे इन्फॉर्मेशन दबाकू चाहूची आपण मानकू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट एटा होची केरला त्रिवेंद्रम एवं आईआईटी हैदराबाद गोटे यापर व्यापक स्टडी करछंदी होय तो प्रोजेक्ट गोटे पाइथिबे सेथिबे ओडिसा को सेमान नैछंदी एवं तांकर प्रथम एब्स्ट्रैक्ट आसी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैगजीन आसी एवं तांकर संपूर्ण रिपोर्ट आसीबो जनवरी मास रे सुनुची सेथिरे से दर्शाइछंती जे आमर गोटे साधारण धारणा अछि जे पश्चिम ओडिसा रु अनेक दादन जाउछंदी पश्चिम ओडिसा जाउछंदी दादन सरदार मान नौछंदी एवं आमर उपकूलवर्ती जिला माने मध्य ता द्वारा पीड़ित अछंदी आपनकर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल नयागढ़ गंजाम जेते जिला सब अच्छी बहुत दादन श्रमिक भाव में बाहर को जाउछंती एवं आपण शुणिले आश्चर्य हेबे ओडिशार एई सब अंचल जेते दादन श्रमिक खटिबा को जाउछंती प्रायतः सर्वाधिक जाउछन तमिलनाडु तापर कर्नाटक तापर आंध्र प्रदेश अनेक जाउछन गुजरात महाराष्ट्र एमती विभिन्न अंचल को से श्रमिक भाव में जाउछंती एटा गोटे बड़ इश्यू ये इश्यू को आमको एड्रेस करिया को हेले राज्य सरकार को जदि ए इश्यू पर पदक्षेप नेବାକୁ पड़िबो से माने व्यापक स्टडी करंतु तांको हाथ को केमिति रोजगार आसीबो नियमित भाव में सेइथि व्यवस्था करंतु एवं जेहेतु रोजगार वर्तमान तांको पाखरे नाही पर्याप्त परिमाण रे से माने बाहर को जाउछंती अकथनीय निर्यातना सोउछंती भिटामाटी छाडुछंती एवं तांको जीवन दुर्विषह होउची एटा गोटे बड़ इश्यू एटा समस्तंकर चिंता करिवार आवश्यकता अछि किंतु आगे संज्ञा को नहीं द्वंद्व उठी मंत्री जो संज्ञा कथा कहउछंती जे परिवार नै कि जीव से ही दादन आ बाकी जे सिंगल जाउची से दादन जहाँ से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट त्रिवेंद्रम और आईआईटी हैदराबाद कहिसंती प्रिलिमिनारी जहाँ से 29 लाख पर्यंत लोक दादन दाउछंती अर्थात 29 लाख 30 लाख पाखापाखि परिवार परिवार जे रोजगारिया व्यक्ति जत बाहर को जाउची कहार चारा नथिबो से तार फैमिली की नेकी जाई थई पारे कार फैमिली को छाड़ी देकी जाई थई पारे जोटा कि कहते डिस्ट्रेस माइग्रेशन माने अत्यधिक आर्थिक चापरे रही करी सी दादन के भलरे जानती नहीं बाहर को श्रमिक होगी जन जीव से कौन से तीर्थ कर जाउची बंचिबा पे जाउची बंचिबा राह नहीं बोली जाउची आमे जदि ताको गोटे अति खामख्याली भाव में कहवा जे परिवार उठिकी चली गले दादन जड़े गले दादन नुह ये भारतीय जनता पार्टी सरकार संज्ञा ताहाले ये नुआ दिशा देखियो भारत वर्ष को ये भयंकर संज्ञा से सरकार गोटे व्यवस्था करिसेंती जे 4 मास भितर घर कंप्लीट करिवो ताको इनिशिएटिव दिया जिवो 20,000 टंका जे 6 मास भितर करिवो 10,000 टंका ताले सरकार को एई ऑफर को लोक ग्रहण कहीं करूनांती एइथिमे ग्रहण करूनांती जार घर दरकार ताकू से मान को दिहाई ना जार घर दरकार से मान को मान दे नांती तांको दलर जो माने सदस्य तांकू देइछंती जेहेतु से सदस्य मानकर हुए तो घर थाई पारे आउ घर आवश्यकता न होई थाई पारे तेणु करू थाई पारंती जदि सरकार पैसा दउछंती सरकार मध्य घर केमिति कंप्लीट हबो सेथि मॉनिटरिंग करिया दरकार सेथि पे से तत्परता प्रकाश करिया दरकार जोटा कि जिते मु पंचायत राज मंत्री थी
ସେତେବେଳେ ପିଛିଲା ଘର ବାକି ଥିଲା ଆମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 20,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ। ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହୁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା ହକଦାର ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ରହିବ, ସେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବାଇଆ ହେଇକି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣି ଉପରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଖଣି ଉପରେ ମୋର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲାବେଳେ ତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ହେଉନଥିବ ବା ହେଇନଥିବ ବା ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୋରିମାନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଆଇସବର୍ଗ, ମାନେ ବିଶାଳ ବରଫ ପାହାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାର ଅଗଟା ଯେତିକି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ସେତିକି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆଗକୁ ତ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଦଳ ପାଇଁ? ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବସିକି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି କରାଯିବ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ୟା ଉପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖବରକାଗଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଯେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ଦରମା ତ 98,000 ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ଦେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦରମା ନେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭତ୍ତା ନେବ, ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବି ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଉନଥିବି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା।